नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, सुनीता पंडित रंगोली या चॅनलवर सगळ्यांचं स्वागत. तर आज आपण एक खंडोबाचा मंत्र त्याबरोबरच एक रांगोळी बघूयात. चला सुरुवात करूया. ओम मल्लारीं जगन्नाथं त्रिपुरारीं जगद्गुरुं मणिविघ्नं म्हाळसाकान्तं वन्देऽहं कुलदैवतम्. ॐ मल्लारीं जगन्नाथं त्रिपुरारीं जगद्गुरुं मणिविघ्नं म्हाळसाकान्तं वन्देऽहं कुलदैवतम्. ॐ मल्लारीं जगन्नाथं त्रिपुरारीं जगद्गुरुं मणिविघ्नं म्हाळसाकान्तं वन्देऽहं कुलदैवतम्. ॐ मल्लारीं जगन्नाथं त्रिपुरारीं जगद्गुरुं मणिविघ्नं म्हाळसाकान्तं वन्देऽहं कुलदैवतम्. ॐ मल्लारीं जगन्नाथं त्रिपुरारीं जगद्गुरुं मणिविघ्नं म्हाळसाकान्तं वन्देऽहं कुलदैवतम्. ॐ मल्लारीं जगन्नाथं त्रिपुरारीं जगद्गुरुं मणिविघ्नं म्हाळसाकान्तं